बर्तमान यही भितर गले आम जीवा सामुगा एटा अत्रि मुनि आश्रम माने ये यज्ञ हुए। यहाँ हूँ से सामुगा आप भावुए सामुगा मंदिर रहस्य हूँ माने यहाँ हूँ गोटे टाइप सामुगा माने ये पानी जमा भी सुखेनी। आम आसिलु ब्लॉग करूँ आगे देखिलु आंब एत जाक आंब जहाँ किले पाखापाखि गोटे साइलुनी मैंने ये हूँ आमर नाग देवता अच्छा देखिए मत पैसा पकई देखे माने खरार तो आसी होनी माने ऊपर देखिकी आसिलु माने बहुत शांत परिवेश यहाँ। आंब तोड़िया को जाइकी अरे काली भास्कर न्यूज काढ़ी हंदा आंब तोड़ी जाई चार कौन दुई मृत सजरे माने एठी अछंती अत्रि मुनि बहुत पुरातन कालर पत्थर अच्छी। हेलो गाइज मु कान्हा आपन स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ ब्लॉग को। बर्तमान आज हूँ वृष संक्रांति आज वृष संक्रांति मोर हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। बर्तमान मु आठी अच्छी चंद्र दुई जन जाक मिसिक बाहर रही सामुगा माने ओडगार ये गोटे प्रसिद्ध जगह सामुगा माने बाहर बहुत बहुत लोक आठू माने सुखीनी पानी सुखुनी माने कहीं सामुगा है चलतु आगे आगू देखा जापर। बर्तमान यही भितर गले आम जीवा सामुगा माने यहाँ हूँ पार्क आग सामने जो माछ बिका हो माने ओडगाँ पटू एपटू आसिले आसवे भितर को माने ये माछ बिका हो से साइड देखिए लिखाई दिव मठ खजुरिया एपटे गले मठ खजुरिया पड़ो मठ खजुरिया आहरी आगू गले पड़ो आम सामुगा। बर्तमान आदर्श श्मशान देखिए बहुत बहुत कष्ट लगुच मंदिर पड़ो एटा आगू जावा पड़ो ये झगड़ा लगी जोरजार लगी बोधे बड़ हंस यहाँ गाँ भर मठ खजुरिया स्कूल ना आहरी रास्ता अच्छी कंक्रीट रास्ता सर आसो आम माटी रास्ता बढ़िया पहाड़ व्यू बढ़िया कंक्रीट रास्ता सरला आसला पार्क जो भाई पड़ूनी पद चला रास्ता से भाई आसला लाइट हो यहाँ हूँ पिमिड कॉलेज माने ओडगार थिला माने ये कुंभिया बोली घुंची आई बढ़िया डेभलप है पाखक अच्छी गोटे पोखरी माने हॉस्टल पिला सुविधा पोखरी माने मेचे हरिया भितर पुलिस शेष है ये आम कुंभिया पुलिस शेष है कुंभिया पुलिस शेष है जो ये माछर बोलबम आसिले ये गाड़ी थुआ हम वर्षा दिन ये काद हो यूँ आम चल चल जा जेहेतु आम सैकेल माने सुखिला पाग अच्छी सैकेल आम पलैया रास्ता है बहुत बढ़िया रास्ता माटी रास्ता सुखिला वर्षा दिन कष्ट हम जावाक आ भाई देखी पारे ये गोटे बड़ उठाणी आसला जहाँ पारुची चल चल जावाक पड़ो ये ओल्लिया तो पड़ो माने से पछरे आस छोट साइकेल मोर बड़ साइकेल माने उठाणी सरला एबे आसो आमर आउ गोटे गड़ाणी एटा आराम से आम गड़ी गड़ी पलैबा किसी उठाणी पर गड़ाणी देखी पारे बड़ बड़ रास्ता सरला एबे आसला छोटिया छोटिया रास्ता मान छोटिया रास्ता आम जड़े केवल जड़े चलिकी जापरेंगे से रास्ता आम बर्तमान सामुगा आ रही काजू फील्ड ऊपर को बढ़िया पहाड़ माने पहाड़ ऊपर को आम जा बढ़िया लंका फील्ड आम बढ़िया
ପାଖାପାଖି ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଠୁ ଆମେ ଯିବା ଡାହାଣକୁ। ଏପଟେ ଆସିଲୁ ଏଇ ରୋଡରେ ଆସିଲୁ। ଏଇ ରୋଡରୁ ଆପଣ ଏପଟେ ଯିବେନି, ମାନେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେନି। ବାଁ ପଟକୁ ବୁଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାହାଣ ପଟକୁ ବୁଲିବା। ଏଠି ଡାହାଣ ପଟକୁ ବୁଲିଲେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ବାଟ ଲାଗିବ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଖାଲି ଉଠାଣଟା ଉଠିଲେ ମାନେ ଶାମୁକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ତଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଉପରେ। ଗଲାବେଳେ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି ଆମର ଗଛର, ଏରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଡାଳ। ମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛ ହେଇଥିଲେ ଦୋଳି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତା ପଥରର ଆହୁରି ଅଛି ଯେ ନାହିଁ, ଖାଲି ତା ଉପରେ ଏମିତି ମାଟି ଏରା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେ ଏରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏରେ କ'ଣ ହେଲାଣି ଏରା। ଏ ଜଣେ ବାବା ରହୁଥିଲେ। ଏଟା ହେଲା ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ମାନେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ମାନେ ଏଠି ବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଏଠି ଆମର ବର୍ଷକୁ 3 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏଠି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା କେବେର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଶାମୁକା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଶାମୁକା ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଶାମୁକା। ମାନେ ଏଠି ପାଣି ଜମା ବି ଶୁଖେନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ପୁରା ଡିଟୋ ଶାମୁକା ଲେଖେ ହେଇଛି, ଡିଟୋ ଶାମୁକା ଲେଖେ। ଏଠି ପାଣି ମାନେ ସବୁ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଯାହା ୟୁଜ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସରେନି ଏଠି। ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ପୁରୁଣା, ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଏଠି ଅଛି। ଏପଟେ ଝରଣାଟା କୋଉପଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡପ, ମାନେ ଏଠି ସେ ରଘୁନାଥ ଆଉ ତ୍ରିନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରଘୁନାଥ ଆଉ ତ୍ରିନାଥ ଠାକୁର। ମାନେ ଏଠି ମାତା ସୀତା ରହିଥିଲେ। ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ଗାଁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା, ମାନେ ଓଡ଼ଗାଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଜୀଉଙ୍କର ମା ସୀତା ଏଠି ରହିଥିଲେ। ମାନେ ଏଠି ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅତ୍ରି ମୁନି ସେବାଶ୍ରମ ଶାମୁକା କୁମ୍ଭିଆପଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ଗାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଆମିଷ ଓ ମଦ୍ୟପାନ ଧୂମପାନ ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଦ କାଚ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ କାଚ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମଦ କାଚ ପକେଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପରିବେଶଟାକୁ ଖରାପ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଚପଲରା ଧରିକି, ମୁଁ ଚପଲରା ହେଇଠି କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇଠି ମଣ୍ଡପଟେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆମ୍ବିଳି ଆମ୍ବଟା। ପଲିଥିନ୍ଟେ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ଜଣେ ବାବା ରହୁଥିଲେ ରେ, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବ। ଭାଇ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶଟାକୁ ଭାରି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଭଲ ମାନେ ଏଇଟା ଠାକୁର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆସିକି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଧୂମପାନ ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଏଠି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମହା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଧୂମପାନ ମଦ୍ୟପାନ ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ କାଚ ପଡ଼ିଛି।
भाई ये जगह खराब करंतुनी माने लोक मध्य आसबेनी बहुत बढ़िया जगह लोक मध्य आसिक बुलिकी जाऊँ कि आप जदि मद काच पीकी पकेबे माने लोक बाहर आसुवा लोक आसबेनी आ प्लीज दयाकोरी आप मद काच पकातुनी मोर एति आपको नवेदन बर्तमान मुझे आंब गोटे माने आहरी पड़ी चंद्र हाथ में 10-12टा आंब गोटे सारा झरणा माने वर्षा दिन बहुत जोर पानी आसूची एटू पानी गड़ी 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 आमर जाऊँगी बहुत दूर को जाऊँगी एटी आमर पानी जाऊँगी अरे कुकुड़ा रे कुकुड़ा बण कुकुड़ा हाँ ए धरा देवी रे जाल रे धरा देवी भाई बण कुकुड़ा माने केते कम पक्षी अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया पक्षी माने एपटी सब आमर पानी आसूचे ऊपर पानी आसो गड़ी 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 एपटी जा लोक माने वर्षा दिने बहुत पानी आसे लोक मैंने आसती मत बुलवा कि मत भाई गोटे खराब लगुच माने भोजी करने को आसुच्च बहुत लोग कि मद काच पकईकी जाऊँ अरे यहाँ बहुत खराब लगुच आम आसिलु ब्लॉग करा आगे देखिलु आंब एत जाक आंब जहाँ किले पाखापाखि गोटे साइलुनी मैंने भितर जन बाबा रोते से जाए पचारे जना पड़ी था शामुकार रहस्य कौन देखो चेयर अच्छी पट्टी अच्छी माने भोजी सामान अच्छी माने रस बाल्टी रस डेक्ची कड़े सब सब सुविधा अच्छी आप आसवे ये बहुत लोग आसती भोजी करने को ये ठाकुर अच्छा जगन्नाथ आंब 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 खाइबु कि आंब खाइबु लुण थुआई टाटा सल्ट केते प्रकार लुण थुआई खली पड़ी मद काच पड़ी ता एटी हूँ आमर नाग देवता अच्छा देखिपे मत पैसा पकई देखिपे कॉइन कॉइन पकई टंकिया 2 टंकिया ये अच्छा वृषभ माने माने श्रावण मसरे जो शिवलिंग पानी ढालती माने कहुए बोलबम माने माने बाहर बहुत बढ़िया बाहर माने लोक आसिक ये पानी नौ पानी नहीं शिवलिंग पानी ढालुंट आप जानी थे आप आसतु पानी नहीं ढालतु शिवंग आसतु बुलिकी जातु केमी कौन बहुत माने शांत परिवेश माने जंगल भितर माता सीता रही है बहुत पुरातन काल लेखा अच्छी माने अत्रि मुनि आश्रम माने ये यज्ञ मंडप होता यज्ञ एबे भी लोक साहाय्य होची वर्ष को होची मुझे तो आसीनी केबे आदित जा माने यज्ञ मंडप ऊपर को गले ठाकुर मान ठाकुराणी माँ बस चल जा देखा माने संध्या जहाँ जना पड़ी 5टा 5:30 होनी आबे के जीवारी चंद्र ये आंब गोटाऊँ ये माँ अच्छा मान रघुनाथ अच्छा एटा बाबा जने थिले से तो नहांती ना जानी था आपण शामुकार रहस्य कौन शामुकार रहस्य मुझे कहीदे माने एटी जो पानी रोचे ये कुंडटा हूँ माने शामुका टाइप कुंडटा हूँ माने शामुका टाइप तेणु ना है शामुका किंतु मत पानी केबे भी सुखेनी जेते जहाँ माने गाधंतु भोजी करंतु जेते जहाँ पानी यूज करंतु माने केबे ढेले सरू ना माने खरार तो आसी होनी माने ऊपर देखिकी आसिलु माने बहुत शांत परिवेश यहाँ आंब गोटेलु जेहेतु पॉलिथिन माने भल पॉलिथिन नहीं ये गोटे बैग पड़ी देखी पार्थ गोटे बैगटे पड़ी चंद्र गलानी आने को यहाँ आनले एथरे आम आंब भर्ती कर धरिकी जी बाहरी भल अच्छी भल बैगटा भोजी भोजी पिया पी कर फायदा है भल आंब गोटेलु आम आउे वर्षा दिन देखिए गोटे दिन आसिया गाधवा आंब तोड़िया को जाइकी अरे काली भास्कर न्यूज काढ़ी हूँ आंब तोड़ी जाई 4 कौन 2 मृत सजरे शाबा
ହଁ ଆରେ ଏଇଠି ଅଛି ଖାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ଏଠି ଫୁଲ ହେଇକି ଅଛି ପଥର ତଳୁକା ତଳୁକା ପଥର ମାରିଆ ତଳୁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ଲାଗୁଛି ଅଧ ବ୍ୟାଗ୍ ଆମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି 10 ଟଙ୍କିଆ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନା ଆଉ ପଡ଼ିବନି ହାଲିଆ ହେଇଗଲା ଗଛ ତ ଭୁକେଇଲାଣି ଯିବା ମାନେ ସେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା ହାରି ଉପରକୁ ଯାଇକି ପଳେଇବା 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଥିଲା ମାନେ ଆହୁରି କେତେ ଡେଭଲପ ହେଲାଣି ଉପରକୁ ଗଲେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ମା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଏରା କିଛି ମାନେ କି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଥିଲା ଏଠି ଆମର ପାହାଚ ଟାଇପର ଅଛି ପଥର ଏଠି ମାନେ ପଥରଟା ଶୋଇକି ଅଛି ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ମା ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଲା ପଥର ମାନେ ଏଟା କୁମ୍ଭୀର ଟାଇପର ହେଇଛି ଦୁଇ ପଟେ ଘୋଡ଼ା ଆପଣ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଟା ସରିଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଯାହା ଲାଗୁଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବୋଧେ ଏଇଟା ହଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ତ ମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥୁଆ ହେଇଛି ଇଏ ବି ମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଟାଇପର ହେଇଛି ପଥରଟା ଶୋଇକି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦଉଛି ସେଇ ପଥର ମାନେ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଶିବ ଅତ୍ରିମୁନି ଦିଟା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ନା ଏଠି କିଏ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଥର ବଡ଼ ମାନେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଯାହାଟା ଟେକିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ମାନେ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାବଧାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅତ୍ରିମୁନି ଦେବଙ୍କ ଏହି ତପସ୍ୟା ଶିଳା ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ନାହିଁ କି ବସିବା ନାହିଁ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଅତ୍ରିମୁନି ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳର ପଥର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଅତ୍ରିମୁନି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କୁ ମାନେ ଏଠା ସେଇ ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ପାହାଡ଼ ତଳ ମାନେ ଆମେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପରେ ମାନେ ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଖରା ଦିନେ ଆସିବେ ମାନେ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଛାଇ ମାନେ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପବନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଅରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅତ୍ରିମୁନି ଆଶ୍ରମ ଅତ୍ରିମୁନି ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାତା ସୀତା ରହିଥିଲେ ମୁନି ପୂଜା ମାନେ ଆଗରୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ତଳେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଘରୁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଘରେ ସେଇ ପୂଜା ଏବେ ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କର ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆପଣ ଆସିକି ବୁଲିକି ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଆଉ ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ 6ଟା 15 20 ହବଣି ଚାଲିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତ୍ରିମୁନି ଆଶ୍ରମଙ୍କର ମାନେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ବେଗଟା ଧରିବା ଏଠି ଅଛି ଆମ୍ବ ବେଗ ଧରିବା ଘରକୁ ଯିବା ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ବୁଲିକି ଏବେ ସାଇକେଲ ଧରିବା ଚାଲିବା ଆଉ ମାନେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଡାହାଣୀ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ମାନେ ବହୁ ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୋଲବମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଆପଣ ବି ବୋଲବମ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ଜାଗା ମାନେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେନି ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆମେ ଘରକୁ ତ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ମୋତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏମିତି ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।